Asbabut tayammumi thalathatun faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin ghairul muhtarami sittatun tarikus salati wazanil muhsanu wal murtaddu wal kafirul harbiyu wal kalbul akuru wal khinziru. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Fasal yang menjelaskan sebab-sebabnya tayamum itu ada 3. Faqdul ma'i, adapun yang pertama ialah karena tidak adanya air. Wal maradu, yang kedua ialah dikarenakan sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin, yang ketiga ialah dikarenakan hausnya hewan yang dimuliakan oleh syara. Ghairul muhtarami sittatun, hewan yang tidak dimuliakan oleh syara itu ada 6. Tarikus sholati, adapun yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsonu, adapun yang kedua ialah orang yang berzina muhson. Wal murtadu, yang ketiga ialah orang yang murtad. Wal kafirul harbiyu, yang keempat ialah kafir harbi. Wal kalbul akuru, yang kelima ialah anjing yang galak. Yang keenam ialah babi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutut tayammumi 'asyaratun. Ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini wa ayyazilan najasatu awalan wa ayyajtahida fil qiblati qablahu wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin. Faslun syurutut tayammumi 'asyaratun. Fasal-fasal yang menjelaskan di dalam syarat-syaratnya tayamum itu ada 10. Ayyakuna biturabin, boleh dengan debu, wa ayyakuna turabu tahiran, dan debunya itu harus suci. Jadi selain bertayamum menggunakan air, tayamum itu juga bisa menggunakan debu. Wa alla yakuna musta'malan, dan debunya itu tidak mustakmal atau debunya itu belum digunakan. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan tidak boleh debunya itu bercampur dengan tepung atau yang menyerupai tepung. Wa ayyaksidahu, dan harus bermaksud memindahkan debu kepada anggota yang ditayamumi. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi, dan mengusap wajah dan kedua tangannya, bidarbataini, dengan 2 pukulan. Wa ayyuzilan najasatu awalan, dan harus menghilangkan najisnya itu terlebih dahulu. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan harus benar-benar mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan tayamumnya setelah masuknya waktu. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan tayamum itu untuk setiap fardu. Maksud untuk setiap fardu itu berarti tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu fardu saja. Jika ingin melakukan sholat fardu yang lain, maka harus bertayamum lagi. Bagaimana jika ingin sholat sunnah, apakah harus bertayamum? Tidak. Faslun. Furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naklut turabu, as-tsani an-niyatu, as-tsalisu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Faslun. Furudut tayammumi khamsatun. Fasal yang menjelaskan bahwa fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Al-awwalu, adapun yang pertama, naklut turabi, yaitu memindahkan debu. As-tsani, adapun yang kedua, an-niyatu, yaitu berniat. As-tsalisu, adapun yang ketiga, masul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini,
Adapun yang keempat yaitu mengusap kedua tangan sampai kedua siku-siku. Al-khamisu, adapun yang kelima, at-tartibu, tartib atau berurutan bainal mashataini di antara dua usapan. Faslun, mubtilatut tayammumi salasatun, ma abtalal wudu'a wariddatu wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Fasal yang menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma abtalal wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudu. Waridatu, dan murtad. Wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi, dan menduga bahwa adanya air apabila tayamumnya itu karena tidak adanya air. Bagaimana jika tayamumnya itu bukan karena tidak adanya air? Apakah batal? Tidak. Faslun, alladhi yathuru binan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha wa jildul maitati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Faslun, alladhi yathuru minan najasati salasatun. Fasal yang menjelaskan sesuatu yang najis yang bisa suci itu ada 3. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama ialah khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Wajidul maitati idza dubigha. Yang kedua ialah kulit bangkai yang sudah disamak. Wa masara hayawanan. Dan yang ketiga ialah hewan sembelihan. Faslun, an-najasatu thalathun, mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, wal mukhaffafatu bawlus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labni wa lam yablughil hawalaini, wal mutawassitatu sa'irun najasati. Faslun, an-najasatu salasun. Fasal yang menjelaskan bahwa najis itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah mughalladatun, najis mughalladah. Yang kedua wa mukhaffafatun, dan najis ringan. Wa mutawassitatun, dan najis sedang. Al-mughalladatu, apa itu najis mughalladah? Najasatul kalbi, ialah najisnya anjing, wal khinziri, dan babi, wa far'i ahadihima, dan anak dari keduanya. Wal mukhaffafatu, dan apa itu yang dimaksud najis mukhaffafah? Baulus sobi, ialah kencing bayi laki-laki. Alladzi lam yat'am ghairal labani, yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Walam yablughil hawalaini, dan belum sampai 2 tahun. Wal mutawassitatu, adapun najis mutawassito, sairun najasati, semua najis kecuali najis yang di atas. Faslun, al-mughalladatu tadhuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin, wal mukhaffafatu tadhuru birashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha, wal mutawassitatu tanqasamu ala kismaini, ainiyatin wa hukmiyatin. Al-ainiyatu allati laha ainun, launun, wa rihun, wa ta'mun, fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma, yakfika jaryul ma'i 'alayha. Faslun, al-mughalladatu tadhuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Fasal yang menjelaskan najis mughalladah itu bisa suci dengan 7 basuhan setelah menghilangkan najisnya. Salah satunya itu harus menggunakan debu. Wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah, tadhuru bisa suci biroshil ma'i, dengan mengalirkan air alaiha terhadap najis, ma'al ghalabati
birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati, dengan mengalirkan air. Wa izalati ainiha, dan menghilangkan najisnya. Wal mutawassitatu, adapun najis mutawassito, tangkosamu, dibagi menjadi dua. Ala kismaini, dibagi menjadi dua bagian. Ainiyatun, yaitu najis ainiyah, wa hukmiyatun, dan najis hukmiyah. Al ainiyatu, apa itu yang dimaksud najis ainiyah? Allati laha launun wa rihun wa ta'mun, yaitu najis yang memiliki warna, bau, dan juga memiliki rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, maka harus menghilangkan warnanya, baunya, dan juga rasanya. Wal hukmiyatu, adapun yang dimaksud dengan najis hukmiyah, allati la launa wala riha wala ta'ma, ialah najis yang tidak memiliki warna dan tidak memiliki bau dan tidak pula memiliki rasa. Yakfika jariul ma'i 'alaiha, maka cukup hanya dengan mengalirkan air terhadap najis. Faslun, aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wa la hadda li aktsarihi. Aqallun nifasu majjatun wa ghalibuhu 40 yauman wa aktsaruhu 60 yauman. Faslun, aqallul haidi yaumun wa lailatun. Fasal yang menjelaskan di dalam paling sedikitnya haid itu ialah 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya itu situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya 15 yauman, itu 15 hari. Bilayaliha, dengan malamnya. Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Paling sedikitnya suci itu di antara dua haid itu adalah 15 hari. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya 24 yauman, 24 hari. Au 23 yauman, atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan sebanyak-banyaknya suci tidak ada batasannya. Aqallun nifasi majjatun. Paling sedikitnya nifas itu ialah 1 tetes. Wa ghalibuhu, dan kebiasaan nifas tersebut 40 yauman, 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya nifas 60 yauman, itu 60 hari. Faslun, a'dzarus sholati isnani, an-naumu wan nisyanu. Faslun, a'dzarus sholati isnani. Fasal yang menjelaskan bahwa uzurnya sholat itu ada dua. Yang pertama ialah tidur, yang kedua ialah lupa. Bagaimana, apa itu yang dimaksud tidur menjadi uzurnya sholat? Maksudnya, ketika tidurnya seseorang itu qabla dukhulil waqti, sebelum masuknya waktu. Misalnya, ada seseorang yang tidur sebelum waktu zuhur dan bangunnya itu setelah habisnya waktu zuhur atau sudah memasuki waktu asar. Itu boleh dikatakan uzurnya sholat. Akan tetapi ketika tidurnya tadi dilakukan ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu, maka tidurnya itu tidak bisa dikatakan uzurnya sholat. Wan nisyanu, dan lupa, sama halnya dengan lupa. Faslun, syurutus sholati thamaniyatun. Taharatul hadatsaini wa taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani wa satrul awrati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti. Wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'takida fardun min furudiha sunnatan wa jitinabul mubtilati. Al ahdatsu isnani, asgharu wa akbaru. Fal asgharu ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal ghusla. Al auratu arba'un, auratur rajuli mutlaqun wal amati fi sholati ma baina surrati war rubbati
Wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'u badani wa inda maharimihima wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Faslun syurutus sholati thamaniyatun. Fasal yang menjelaskan syarat-syaratnya sholat itu ada 8. Taharatul hadasaini, adapun yang pertama ialah suci dari 2 hadas. Maksudnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatu anin najasati, dan suci dari najis. Fisaubi, pada pakaiannya, wal badani, pada badannya, wal makani, dan pada tempatnya, wasatul aurati, dan menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, harus menghadap kiblat. Wa dukhulul wakti, dan masuknya waktu. Wal ilmu bifardiyatiha, dan harus mengetahui terhadap fardu-fardunya sholat. Wa alla yatakida fardon min furudiha sunnatan, dan tidak boleh meyakini terhadap fardu dari fardu-fardunya sholat itu terhadap sunnah. Jadi tidak boleh meyakini bahwa fardu itu bisa sunnah. Jika fardu diyakini sunnah, maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi ketika sunnah dihukumi fardu, maka hukumnya boleh. Wajtinabul mubtilati, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Al-ahdatsu isnani, hadas itu dibagi menjadi 2. Asgharu, yaitu hadas kecil, wa akbaru, dan hadas besar. Fal asgharu, apa itu hadas kecil? Fal asgharu ma aujabal wudu'a. Hadas kecil ialah sesuatu yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan adapun hadas besar, ma aujabal ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi. Al auratu arbaun, aurat itu dibagi menjadi 4. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surrati war rukbati. Auratnya laki-laki yang mutlak dan budak di dalam sholat itu di antara pusar dan lutut. Itu di dalam sholat. Wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Dan auratnya perempuan di dalam sholat itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Dan auratnya perempuan dan budak ketika bersamaan dengan yang bukan mahram itu seluruh badan. Wa inda maharimihima wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Dan ketika bersamaan dengan yang mahram atau bersamaan dengan sesama perempuan, maka auratnya itu hanya di antara pusar dan lutut. Faslun arkanus sholati 17. Al-awwalu an-niyatu, al-thani takbiratul ihrami, al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardhi, ar-rabi'u qira'atul fatihati, al-khamisu ar-ruku'u, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi, as-sabi'u al-i'tidalu, as-thaminu at-tuma'ninatu fihi, at-tasi'u as-sujudu marrataini, al-ashiru at-tuma'ninatu fihi, al-hadi asyaru al-julusu baina as-sajdataini, الثاني عشر الطمأنينة فيه، الثالث عشر التشهد الآخر، الرابع عشر العقود فيه، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب. Faslun arkanus sholati 17. Rukun-rukunnya sholat itu ada 17. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu ialah niat. Al-tsani, adapun yang kedua, takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Al-tsalisu, adapun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Bagaimana ketika di dalam sholat sunnah, apakah wajib berdiri? Tidak.
Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, yaitu ruku'. As-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, tumakninah di dalam ruku'. As-sabi'u, al-i'tidalu, yang ketujuh ialah i'tidal. As-saminu, yang kedelapan, at-tuma'ninatu fihi, yaitu i'tidal, yaitu tumakninah di dalam i'tidal. At-tasi'u, as-sujudu marrataini, yang kesembilan ialah 2 kali sujud. Al-ashiru, yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, tumakninah di dalam bersujud. Al-hadi asyara, al-julusu baina sajdataini, yang ke-11 ialah duduk di antara 2 sujud. Al-thani asyara, at-tuma'ninatu fihi, yang ke-12 ialah tumakninah di dalamnya. Al-thalitha asyara, at-tasyahudul akhiru, yang ke-13 ialah tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, al-uqudu fihi, yang ke-14 ialah duduk di dalamnya. Al-khamisa asyara, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisa asyara, as-salamu, yang ke-16 ialah salam. As-sabi'a asyara, at-tartibu, yang ke-17 ialah tertib. Faslun, an-niyatu salasu darajatin. In kanatis salatu fardun wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw zata sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu, wa in kanat nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Al fi'lu usalli wat ta'yinu zuhran aw asran wal fardiyatu fardun. Faslun, an-niyatu salasu darajatin. Niat itu dibagi dalam 3 tingkatan. In kanatis salatu fardun, apabila salatnya itu berupa salat fardu, bagaimana? Wajib qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu, maka wajib bermaksud mengerjakan dan menentukan kefarduannya. Wal fardiyatu, dan menyatakan kefarduannya. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin, apabila salatnya itu salat sunnah yang berwaktu seperti salat rawatib, au zata sababin, atau salat sunnah karena sebab, bagaimana? Wajib qasdul fi'li wa ta'yinu, maka wajib bermaksud mengerjakan dan menyatakan. Wa in kanat nafilatan mutlaqun, dan apabila salatnya itu berupa salat sunnah yang mutlak, wajib qasdul fi'li faqat, maka wajib bermaksud mengerjakan saja. Al fi'lu, adapun yang dimaksud harus bermaksud mengerjakan, usolli, ialah kata-kata aku sholat. Wa ta'yinu, dan adapun yang dimaksud harus bermaksud menyatakan, zuhron au asron, ialah kata-kata zuhur dan asar. Wal fardiyatu fardun, dan yang dimaksud harus menyatakan fardu, dan yang dimaksud fardun ialah menyatakan kefarduannya. Faslun, syurutut takbiratil ihrami 16, an taqa'a halatal qiyami fil fardi, wa an takuna bil arabiyyati, wa an takuna bilafdil jalalati, wa bilafdi akbaru, wa tartibu bainal lafdaini, wa alla yamudda hamzatal jalalati, wa adamu maddi ba'i akbaru, wa alla yushaddidal ba'a, wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini, wa alla yazida wawan qablal jalalati, wa alla yakifa baina kalimatayit takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, wa ayyasma'a nafsahu
jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqa'uha halal istiqbali wa alla yukhilla biharfi min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi anit takbiratil imami. Syarat-syaratnya takbiratul ihram itu ada 16. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbirnya itu harus dikerjakan ketika berdiri di dalam fardu. Wa antakuna bil arabiyati, dan takbirnya itu harus dengan bahasa Arab. Wa antakuna bilafdil jalalati, dan takbirnya itu harus dengan lafaz jalalah atau lafaz Allah. Wa bilafdi akbaru, dan takbirnya itu harus dengan lafaz akbar. Wa tartibu, dan tertib atau berurutan bainal lafdhaini, di antara kedua lafaznya. Wa alla yamudda hamzatal jalalati, dan tidak boleh memanjangkan hamzah lafaz Allahnya. Wa adamu maddi ba'i akbaru, dan tidak boleh memanjangkan ba-nya lafaz akbar. Wa alla yushaddidal ba'a, dan tidak boleh mentasydidkan ba-nya. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan, dan tidak boleh menambahkan waw sukun atau waw hidup. Bainal kalimataini, di antara dua kalimat takbir. Di antara dua kalimat takbir. Wa alla yazida wawan qoblal jalalati, dan tidak boleh menambahkan waw sebelum lafaz jalalah. Wa alla yakifa baina kalimatayit takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbiratul ihram, berhenti secara lama ataupun sebentar. Wa yasma'a nafsahu, dan harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri jami'a hurufiha, semua huruf-hurufnya. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu fil muaqqati, di dalam salat yang berwaktu. Wa iqa'uha halal istiqbali, dan takbirnya itu harus menghadap kiblat. Wa alla yukhilla biharfi min hurufiha, dan tidak boleh merusak atau mengubah dari huruf-huruf tersebut. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, dan mengakhiri takbirnya ma'mum ani takbiratil imami, dari takbirnya imam. Faslun suratul Fatihati ansyaratun at-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa an la yaskuta saktatan tawilatan wa la qasiratan yaksida biha qat'a qira'ati wa qira'atu kulli ayatiha wa minha basmalatu wa adamu lahni mahalli bil ma'na wa an takuna halatal qiyami fil fardi wa an yasma'a nafsahu qira'ati wa an yatahallalaha dikun ajnabi. Suratul Fatihah ansyaratun, sasanya Fatihah ansyaratun ada 10. At-tartibu, tertib wal mula'atu, dan terus menerus, mura'atu fiha, menjaga huruf-huruf, wa mura'atu tasydidatiha, dan menjaga tasydidnya, wa an la yaskuta, dan tidak boleh diam, saktatan tawilatan, wala qasiratan yaksida biha qat'a, biha qat'a qiraati, terhadap memotong bacaan, wa qira'atu kulli ayatiha, di antara dua bacaan, wa minha basmalatu, sebagian dari bacaan. Basmalatu adamu lahni, dan basmalah tidak boleh bermakna mahala bermakna. Wa antakuna halatal qiyami, dan harus terhadap
Al-qiyami berdiri fil fardi di dalam salat fardu, wa an yasma'a nafsahu dan harus mendengarnya diri sendiri, qiraati wa an la yatahallalaha dikun ajnabi. Wa an la yatahallalaha dikun ajnabi dan tidak boleh merusak zikir yang lain. Faslun tasdidatul fatihati arba'a syawatah. Bismillahi fawqal lami, ar-rahmani fawqal ra'i, ar-rahimi fawqal ra'i, alhamdulillahi fawqal lami jalalati, rabbil alamina fawqal ba'i, ar-rahmani fawqal ra'i, ar-rahimi fawqal ra'i, malik yaumiddina fawqal dali. Iyyaka na'budu fawqal ya'i wa iyyaka nasta'in. Fawqal ya'i ihdinas siratal mustaqim fawqas sadi siratal ladzina fawqal lami an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dadi wal lami. Tasdidatul Fatihati arba'an syawatah. Tasdidnya Fatihah arba'an syawatah ada 14. Bismillahi fawqal lami, lafaz bismillah fawqal lami di atas lam, ar-rahmani fawqal ra'i dan lafaz ar-rahman fawqal ra'i di atas ra. Ar-Rahmani fawqa ra'i dan lafaz Ar-Rahman fawqa ra'i di atas ra. Alhamdulillah fawqa lami jalalati dan lafaz Alhamdulillah fawqa lami jalalati di atas lam jalalah. Rabbil alamina fawqa ba'i dan lafaz Rabbil alamin di atas ba. Ar-Rahmani fawqa ra'i dan lafaz Ar-Rahman di atas ra. Ar-Rahimi fawqa ra'i dan lafaz Ar-Rahim fawqa ra'i di atas ra. Malik yaumiddini fawqa dali dan lafaz Malik yaumiddin fawqa dali di atas dal. Iyyaka na'budu fawqal ya'i dan lafaz iyyaka na'budu fawqal ya'i di atas ya. Wa iyyaka nasta'ina fawqal ya'i dan lafaz wa iyyaka nasta'inu fawqal ya'i di atas ya. Ihdinas siratal mustaqimi fawqas sadi dan lafaz ihdinas siratal mustaqima di atas sad. Siratal ladzina fawqal lami dan lafaz siratal ladzina di atas lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dadi wal lami dan lafaz An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dadi wal lami di atas dad dan lam. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Inda takbiratul ihrami wa inda ruku'i wa inda al-i'tidali wa inda al-qiyami min at-tasyahhudi awwali. Faslun raf'ul yadaini fi arba'ati. Yang disunnahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati ada 4 tempat. Inda takbiratul ihrami ketika takbiratul ihram, wa inda ruku'i dan ketika ruku', wa indal i'tidali dan ketika i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahhudi awali dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Faslun surutus sujudi sab'atun ayasjuda ala sab'atu a'do'a wa antakuna jabhatuhu maksufatan wa tahamilu bi ra'sihi wa adamul hawiyyu li ghairihi wa an la yasjuda ala syai'in yatahariku bi harakatihi wa irtifa'u asab ala alihi wa tuma'ninatu fihi. Khatimatun a'da'us sujudi sab'atun jabhatuhu wa butunul kaffaini wa rukbatani wa butuni asabil rijlaini. Surutu sujudi sab'atun, syarat-syaratnya sujud sab'atun ada 7. Ayasjuda ala sab'ati a'do'ah, ada sab'ati a'do'ah atas 7 anggota, wa antakuna jabhatuhu dan harus dengan dahi maksufatan yang terbuka. Watahamilu bi ra'sihi birasihi terhadap kepala, wa adamul hawi liwarihi dan tidak ada maksud liwarihi selain sujud, wa an la yasjuda ala syai'i dan tidak bermaksud atas sesuatu, yatahariku biharkatin yang bergerak sebagai kemuliaan musawif,
A'da'u sujudi sab'atun jabhatuhu wa butunu kaffaini wa rukbatani wa butunu asabi rijlaini. A'da'u sujudi sab'atun, anggota-anggota sujud sab'atun ada 7. Jabhatuhu dahi wa butunul kaffaini, dan bagian kedua telapak tangan, wa rukbatani, dan 2 lutut, Pabutu naswabi rijlaini, dan bagian jari-jari kaki. Faslun tasdidatu tasyahudi ihda wa ishruna khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqallihi at-tahiyatu ala ta'i wal ya'i al-mubarakatu salawatu ala sadi at-tayyibatu ala ta'i wal ya'i lillahi ala lami jalalati assalamu ala sinini alaika ayuhan nabiyyu ala ya'i wal nuni wal ya'i. Warahmatullahi jalalati wabarakatuhu. Assalamu ala sini alaina wa ala ibadillahi ala lami jalalati as-salihin ala sadi ashhadu an la ilaha ala lami alfi illallah ala lam alfi wa la lami jalalati wa ashhadu ala nuni muhammadan rasulullah ala mimi muhammadan ala ra'i wa ala lami jalalati. Faslun tasdidatu aqalli salatu ala nabiyyi arba'un Allahumma ala lami wal mimi salli ala lami ala muhammadin ala mimi. Tasdid yang paling sedikit as-salatu ala nabi, salawat atas nabi arba'un ada 4. Allahumma ala lami, lafaz Allahumma ala lami atas lam wal mimi dan mim, salli ala lami, dan lafaz salli ala mimi atas lam, ala muhammadin atas muhammad, ala mimi atas mim. Faslun aqallu salami assalamu alaikum tasdidu salami ala sinini. Aqallu salami paling sedikitnya salam assalamu alaikum, salam atas nabi, tasdidatu assalami ala sinin, tasdid salam ala sinini atas sin. Faslun awqatus salati khamsun awwalu waqtil duhri zawalu syamsi wa akhiru masiru dilli syai'i mislahu ghayra dilli istiwa'i wa awwalu waqtil asri idha sara dillu kulla syai'i mislahu wajada qalilan wa akhiruhu ghurubu syamsi wa awwalu waqtil maghribi ghurubu syamsi wa akhiru ghurubu syafaqi ahmaru wa awwalu waqtul isa'i ghurubu syafaqi ahmaru wa akhiru tulu'il fajri as-sadiqi wa awwalu waqti subhi tulu'il fajri as-sadiqi wa akhiru tulu'il syamsi. Asyafaku salasatu ahmaru asbaru abyadu ahmaru maghribu ahmaru maghrib wal asfaru wal abyadu isya wa yandibu ta'khir ila an yariba asyafaku asfaru wal abyadu. Faslun awqatus salati khamsun, waktu-waktunya salat khamsun ada 5. Awal waktu dhuhri, yang pertama ialah di waktu zuhur, zawalus syamsi, mulai tergelincirnya matahari, wa akhiruhu, sampai terbenamnya matahari, masih dilli syai'i, jadinya bayangan sesuatu, mislahu, itu sama, wa dilli istiwa'i, selain bayangan istiwa, wa awalu waktil asri, dan awal waktu asar, idha sara dulu kulli syai'i, ketika jadi bayangan kulla syai'i, setiap sesuatu, mislahu, itu sama, wajada qalilan,
bertambahnya sedikit. Wa akhiruhu sampai akhiruhu bersyamsi, terbenamnya matahari. Wa awalu waktil maghribi, dan waktunya maghrib ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu sampai terbenamnya wa akhiruhu sampai terbenamnya matahari. Ghurubu syafaqi ahmaru, dan terbenamnya mega-mega merah. Wa awwalu waqtil isya'i ghurubu syafaqi ahmaru, dan waktunya sholat isya ghurubu syafaqi, terbenamnya mega-mega merah. Wa akhiruhu sampai terbenamnya mega-mega. Tulu'il fajri shadiqi, sampai terbitnya fajar shadiq. Wa awwalu waqti subhi, waktunya sholat subuh. Tulu'il fajri shadiq, ialah terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu sampai terbenamnya fajar shadiq. Tulu'il syamsi, sampai terbitnya matahari. Asyafaqu salasatun, macam-macam awan. Salasatun ada 3. Ahmaru wa asfaru abyadu, yang pertama merah. Wa asfaru hijau. Wa abyadu putih. Ahmaru maghribi wal asfaru wal abyadu. Wal asfaru hijau wal abyadu putih. Wa yundiba ta'khiri, dan disunatkan ila an yaghibas safaqul asfaru wal abyadu, sampai hilangnya mega-mega merah dan putih. Faslun, tahumus salatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarrinun fi khamsati awqati. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadru ramhin, wa inda istiwa'i fi ghairi yaumi jum'ati hatta tazula, wa inda asfari hatta taghiba, wa ba'da sholati subhi hatta talma syamsi, wa ba'da sholati asri hatta taruba. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun, yang diharamkan waktu sholat. Allati laisa, yang tidak ada. Laha sababun, yang tidak ada penyebab. Mutaqaddimun wala muqarrinun, yang depan wala muqarrinun, dan tidak bersamaan. Fi khamsatin awqatin, dalam 5 waktu. Inda dulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari. Hatta tartafi'ah, sampai tingginya. Qadrun ramhin, seukuran tombah. Wa inda istiwa'i, dan ketika istiwa. Fi ghairi jum'atin, selain hari Jumat. Hatta tazula, sampai tergelincirnya. Wa inda asfari, ketika kekuningan. Hatta taruba, wa ba'da sholati subhi, sampai terbenamnya. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh. Hatta tadlu'u syamsi wa ba'da sholati asri, sampai terbenamnya matahari. Wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Hatta taruba, sampai terbenamnya matahari. Faslun, saktatus sholati sitatun, baina takbiratil ihrami wa du'a'il iftitahi, wa baina du'a'il iftitahi wa ta'awudi, wa bainal fatihati wa ta'awudi, wa baina akhiril fatihati wa amina, wa bainal amini wa surati, wa baina surati wa ruku'i. Saktatus sholati sitatun, diam-diamnya sholat. Sitatun ada 6. Baina takbiratul ihrami, di antara takbiratul ihram. Wa du'a'il iftitahi, dan doa iftitah. Wa baina du'a'il iftitahi, dan di antara doa iftitah. Wa ta'awudi, dan ta'awud.
wa bainal fatihati dan di antara Fatihah, wa ta'awudi dan ta'awud, wa baina akhiril fatihati dan di antara akhir Fatihah, wa amina dan amin, wa baina amina dan di antara amin, wa surati dan surah, wa baina surati wa ruku'i dan di antara surah, wa ruku'i dan ruku'. Faslun tabtulu salatu bahwa syarutau selatan bil hadasi wa bukin najasati ilam tulqa halan wa yamlin wan kisaful wati ilam tustarhalan wa nutki bafaini wa bawi muifi min hamdan wa bil mufti hamdan wal akli katin asian wa salasi hawkatin mutawaliyatin walau sahwan wal wasbati fahisati wa tawbati mufridati wa ziyadati uknin fi'liyin amdan wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bighairi udrin wa niyatin qad is-salati wa ta'liqi qad iha bi syai'in wa taraddudi fi qad iha. Tabtulus salatu bi syaratu salatan, batalnya salat itu ada 14 bil hadasi sebab hadas, wa bi wuqu'in najasati illam tulqa hadan min ghairi hamlin dan kejatuhan najis jika tidak langsung dibuang dan jika najisnya tidak dibawa. Wangkisa pula aurati illam tustaghalan dan terbukanya aurat dan jika tidak langsung ditutup. Wanutki bi'aufaini au bi'aufi mufimin amdan dan mengucapkan dua atau satu huruf yang memahamkan dengan sengaja. Wabil muftiri amdan dan makan dengan sengaja, wal aklil kasir nasian dan makan yang banyak dalam keadaan lupa. Masalah siaukatin mutawaliyatin dan bergerak 3 gerakan yang terus menerus walau sahwan meskipun lupa. Wal wasbati faisati dan meloncat yang berlebihan, wa tarbatil mufridati dan memukul yang keras, wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan dan menambah rukun fi'liyanya dengan sengaja. Wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini dan mendahului imam atas 2 rukun, wa takhallufi bihima dan ketinggalan 2 rukun fi'liyah bighairi udrin tanpa halangan. Wa niyati qad is-salati dan niat memutuskan salat, wa ta'liqi qad iha dan menggantungkan putusnya salat, bi syai'in min taraddudi fi qad iha dan ragu-ragu dalam memutuskan salat. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatu imamati arba'un al-jum'atu wal mu'adatu wal mandhuratu jama'atan wal muqaddimatu fi matri. Alladhi yalzamu fihi niyatu imamati arba'un. Salat yang wajib niat menjadi imam itu ada 4. Al-Jum'at yang pertama salat Jumat, wal mu'adatu dan salat yang diulang, wal mandhuratu jama'atan dan salat yang dinazarkan berjamaah, wal mutaqaddimatu fi matari dan salat jama' takdim di waktu hujan. Suratul qudwati ahla sawal la ya'lamu butlana salati imamihi bihadasi aw ghairihi. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan wa la ya'taqida alaihi fi mawqifi. Wa ya'lama intiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidi fi salasati mi'atin diwa'in takriban wa ayyan wiyal qudwata wa jama'ata yatawaffaquna musallatihima wa ayyukhalifahu fi sunnati faizati mukhalifati wa ayyatabi'ahu. Suratul qudwati ada syara, syaratnya menjadi makmum itu ada 11. Allah ya'lama butlana salati imamihi, makmum tidak mengetahui atas batalnya salatnya imam, bihadasi sebab hadas atau yang lainnya. Wa alla ya'taqida wujuba qada'i alaihi dan makmum tidak boleh mengiktikadkan wajib qadlahnya salatnya imam. Wa alla yakuna makmuman dan imam tidak menjadi makmum, wala ummiyan dan imamnya tidak ummi, wa alla ya'taqida alaihi fi mawqifi dan makmum tidak mendahului imam. Wa ayya'lama intiqalati imamihi dan makmum harus mengetahui berpindahnya imam, wa ayyajtami'a fi masjidi aw fi salasimi'ati diqa'i takriban antara makmum dan imam harus satu masjid atau 300 diqa' perkiraan. Wa ayyan wil qudwata aw jama'atan dan makmum harus mengikuti imam atau berjamaah. Wa ayyatawaffaquna musallatihima antara imam dan makmum harus sama antara solatnya, wa ayyu khalifahu fi sunnatin fahizatin mukhalifati dan makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang menyolok
di dalam sunnah. Wa ayyatabi'ahu, dan makmum harus mengikuti imam. Faslun suwatul qudwati tis'un tasihu fi hamsin qudwatu rajulin bi rajulin wa qudwatu imratin bi rajulin wa qudwatu hunsa bi rajulin wa qudwatu imratin bi hunsa wa qudwatu imratin bi imratin wa tabtulu fi arba'in qudwatu rajulin bi imratin wa qudwatu rajulin bi hunsa wa qudwatu hunsa bi imratin wa qudwatu hunsa bi hunsa. Faslun suwatul qudwati tis'un, contohnya menjadi makmum itu 9, tasihu fi hamsi, dan yang sah itu 5. Qudwatu rajulin bi rajulin, laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Wa qudwatu imratin bi rajulin, dan wanita bermakmum kepada laki-laki. Wa qudwatu hunsa bi rajulin, dan hunsa bermakmum kepada laki-laki. Wa qudwatu imratin bi hunsa, dan perempuan bermakmum kepada hunsa. Wa qudwatu imratin bi imratin, dan wanita bermakmum kepada wanita. Wa tabdulu fi arba'in, dan yang membatalkan itu 4. Qudwatu rajulin bi imratin, laki-laki bermakmum kepada wanita. Wa qudwatu rajulin bi hunsa, dan laki-laki bermakmum kepada hunsa. Wa qudwatu hunsa bi imratin, dan hunsa bermakmum kepada wanita. Wa qudwatu hunsa bi hunsa, dan hunsa bermakmum kepada hunsa. Faslun suhutu jam'i taqdimi arba'atun al-buda'atu bil ula wa niyatul jam'il fiha wal mulatu bainahuma wa dawamul udri. Suhutu jam'i taqdimi, salat sholat jamaah takdim arba'atun ada 4, al-buda'atu bil ula harus dimulai dari yang pertama, wa niyatu jam'i fiha, dan niatnya harus di pertama, wal mulatu bainahuma, dan harus berturut-turut antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua, wa dawamul udri, dan berlangsungnya halangan. Surat jam'i takhiri isnani niyatu takhiri wa qad baqiya minal waqtil ula ma yasha'uha wa dawamul udri la tamamis saniyati. Surat jam'i takhiri, sholat jama' takhiri isnani ada 2, niyatu takhiri wa qad baqiya min waqtil ula, dan niatnya di sholat pertama. Ma yasha'uha, dan waktunya masih cukup untuk melaksanakan sholat yang kedua. Wadawa meludri, dan berlangsungnya halangan ila tama misaniyati, sampai sempurnanya waktu sholat kedua. Suratul qasri sabatun ayyakuna sabaru mahalataini wa ayyakuna mubahan wal ilmu bijawizil qasri wa niyatul qasri indal ihrami wa antakuna sholatu rubaiyatan. Wadawa musafari ila tamamiha wa alla ya'takida bimutimmin juz'in min sholatihi. Suratul qasri sabatun, syarat jamak qasar itu ada 7. Ayyakuna safaru mahalataini, perjalanannya menyampai 2 marhalah. Wa ayyakuna mubahan, dan perginya bukan untuk maksiat. Wal ilmu bijawizil qasri, dan mengetahui bolehnya mengqasar. Wa niyatul qasri indal ihrami, dan niat mengqasar itu ketika takbiratul ihram. Wa antakuna sholatu rubaiyatan, dan sholat yang diqasar harus berakaat berakaat 4. Wa dawamu safari ila tamamiha, dan berlangsungnya perjalanan sampai sempurnanya waktu sholat. Wa ayya'takida bimutimmin fi juz'in min sholatihi, dan yang mengqasar tidak boleh bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat. Suratul Jum'ati sitatun antakuna kulluhu fil waqti duri wa antuqama fihi tadil baladi wa antusalla jama'atan wa ayyakuna arba'ina wa antuqan balighina mustaftinina wa alla tasbiqaha wa lam tuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi wa ayyataqaddimaha hutbatani. Suratul Jum'ati sitatun, syaratnya sholat Jumat ada 6. Antakuna kulluha fil waqti duri, semuanya dilakukan di waktu sholat duhur. Wa antuqama fihi tadil baladi, dan sholatnya dilakukan di desa maupun kota. Wa antusalla jama'atan, dan sholatnya harus berjamaah. Wa an yakuna arba'ina wa antukun balighina mustaftinina, dan harus mencapai 40 orang yang merdeka dan yang baligh dan yang menetap. Wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi, dan tidak didahului atau bersamaan dengan sholat Jumat yang lain di daerah itu. Wa ayyataqaddimaha hutbatani, dan harus didahului oleh 2 khutbah.
Dah.